Didier Musselmans, lui, remporte la palme au sein de cette première manche. Et qui voor de race suivante. Zo, piloten, wanneer hij aankomt, blijf even wachten aan de aankomstlijn, zodat de mensen van de jury de controle kunnen uitvoeren. Dank u wel. En ondertussen zijn we daar vertrokken met onze volgende maasje. Onze maasje nummer 22, de junioren van 12 jaar met een goede start van het nummer 14 van Erik Lambo. Ja, Ronnie Hermans dacht ik dat te zien op een tweede plaats. Dan is Ginter Dirksen, terwijl ook onze vriend Gregory Philippa de geweldige en krampachtige pogingen doet om bij te blijven. Ik zie het nummertje 21 ook, ja, nee. Ja, 21 was van Ginter Dirksen. Rudy Bron was die andere man op de derde plaats, ik heb één vergist. Joseph, le 17 plus. Le 17 plus ou Superclasse B, bien sûr, Kenneth Nering, Olivier Smets, Geoffrey Van Vanderbeek, Philippe Deroyer, Johan Janssen et Jean-Marc Durvio. Jean-Marc Durvio commande pour le moment avec Olivier Smets pour la seconde position. Oh là là, ça se tient très fort en tête, au coup d'un coup peut-être. Oh là là, Jean-Marc Durvio récupère cette première position. Tandis que en troisième place, eh bien, nous avons le numéro 63 qui n'est autre que Philippe Deroyer. Ensuite, le numéro 275 qui est Kenneth Nering et enfin le numéro 39 qui est Johan Janssen. Mais en tête, c'est Jean-Marc Durvieux qui conserve cette première position, tandis que nous en sommes avec le second race parmi ces Superclasse B où là nous retrouvons Thibaut Meust, Philippe Hardy, Fabien Manage, le jouet Guy Geers. Et voici on lise donc cette seconde série. Ouh là là, ça se tient très fort déjà en tête avec le numéro 191 peut-être en tête. Oh non, c'est le numéro 251, c'est Joël Vouet qui s'est porté aux commandes, mais nous avons Thibaut Meust qui ne s'en laisse pas compter, qui vient de récupérer cette première position à la sortie du troisième virage. Voilà, un pilote de Bergen en tête avec 251 en seconde position. Ensuite, nous avons Fabien Bonnard pour la troisième position avec quasiment coude à coude. Guy Geers, mais en tête, eh bien c'est Joël Vouet qui remporte cette manche. Ensuite, maintenant Théo, le troisième race parmi ces... En dan krijgen we dit van het gaan, onze superklasse 20 in met Patrice Babra, Erik Dussaert, Patje Hoeiberg, Frankie Maroy, Jean-Paul Constant, Ronnie Geers, Tommy Weiler en Chris Wouters. Wat de rest goed rijden, we zijn ermee betrokken, dames en heren, met de goede start en van wie? Ik zie daar een rode trui van die andere Patje Hoeiberg. Patje Hoeiberg zal rijden, Chris Wouters op. Patrice Babra komt hier hoog, moet je niet te vatten. Die gaat naar de tweede plaats, die spatten, maar mag dan niet Onvergelijkelijk toch nooit gezien hier in België, op het terrein van Simonie. Patrick Hoeiberg, maar dat komt dan niet afgelopen, niet behouden. Ça démarre très fort avec Chris Wouters en tête pour l'instant, avec Ronnie Geers en seconde position et Patrice Berg en troisième place avec Francky Van Roo pour la quatrième position, bien que devant ça ne s'en laisse pas compter puisque Ronnie Geers essaye de surprendre Chris Wouters, toujours Chris Wouters en première position et bien pilote du Sunshine en première place, il est juste devant pilote du Bugatti, mais c'est Chris Wouters qui remporte donc cette seconde moto, pardon, et ça juste devant Ronnie Geers, toujours le junior, le race 21, où là nous avons un trio, Jean-François Desmet, Didier Musselmans et Johnny de Valkener. Dat is het plaatmol. Donc le 13, le 23 et le 12. Race 21. Ils sont en lice, donc maintenant c'est ce trio avec en tête Jean-François Desmet pour la première place pour l'instant avec le numéro 23 qui est Didier Musselmans en seconde position, le numéro 12 qui lui n'est autre que Johnny de Valkener, nous le retrouvons en troisième place pour l'instant, tandis que oulala, il s'en tire très fort sur le guidon là-bas de la part de Jean-François pour essayer de conserver sa vitesse, la première place, mais il vient de se faire surprendre par Didier Musselmans. Va-t-il se passer ou non? C'est Jean-François Desmet qui vient de récupérer cette première place, il ne s'en laisse vraiment pas compter, c'est deux pilotes en tête, avec peut-être toujours Jean-François Desmet qui conserve cette première place, oui, et juste devant Didier Musselmans et Johnny de Valkener, ils remporteront cette seconde moto. Et nous en sommes avec les 12 ans, toujours les juniors, Théo. Erik Lambo, Gregory Philippa, Ginter Dirksen, Ronnie Hermans en Rudy Brom, dat zijn onze volgers, daar komt hij, Erik Lambo, dacht ik. Inderdaad, het nummertje 14 van Erik Lambo aan de lijn, dan krijgen we nummer 34 van Rudy Brom. Ronnie Hermans, Ginter Dirksen, dacht ik dat te zien hebben, inderdaad. En Gregory Philippa.
Hermans daar een prachtvolle Jubilee zetten. Met bijna een valpartij tot gevolg, maar hij blijft op zijn machine zitten. Sterke kerel, die Ronnie Hermans. Nog steeds Erik Lambo aan de leiding, de laatste hit. Reste en troisième place et Etienne Charles pour la quatrième place pour le moment. En tête, toujours. Donc, Laurent Lemal, donc toujours Laurent Lemal en première place pour l'instant, qui conforte cette première position avec toujours Johnny Vervoort en seconde position avec derrière Etienne Charles qui revient quelque peu sur Jimmy Waters. Va-t-il essayer de le surprendre? Jimmy Waters conserve cette troisième position, tandis que Ja, t'appelles ça la beet? à la grille de départ, au start, nous allons rien avec vu. les 16 ans. Krijgen we nu als experten van 16 jaar, Johan Adams, Chris Janssens, Patrick Schouters, Philippe de Kuiper en Chris van den Eyden. Die zijn ook finale plaats te verdienen, beste mensen, want die hebben de tweede scherper van de nummer. Hierachter met de kwanten, de wissel David Kerst, David Rossi en Pascal. Kiezen. Il est tombé, son pied est parti. Il s'est un petit peu. Un petit peu de feu, c'est bien. La tête dans les pneus. Bon échec au bégon. Une fois, on en a arraché un. Je sais pas si c'est ici. Ici, là-bas au coin. Toi? Ah, je me rappelle ici que l'herbe avait cramé. Non, Laurent, le mal. Ici, alors, il y avait du feu. Là. Zo, dames en heren, zijn we dan vertrokken met ons eerste schuiker van de 16-jarige met opnieuw de te kloppen man, dacht ik al de man uit Beringen, Patrick Schouters. En wie komt er op de tweede plaats? Philippe de Kuiper, wederuitgaan van de eerste maatje. Dan dacht ik Chris van den Eyden gezien te hebben, ja, Chris Janssen en Johan Arends. In die volgende schuiven zien we erbij, waar de positiewijziging ondertussen. Philippe de Kuiper is naar de eerste plaats toegekomen. Maar zal Patrick Schouters stappen later heen, dan komt er een afloop van Patrick weer. Hij gaat zeker weer voor Philippe de Kuiper. En wie is het? Ja, is het Chris Janssens of Chris van den Eyden? Ik dacht dat het Chris van den Eyden was voor Chris Janssens en Johan Arends. Schuifke. De wissel, David Keijskoen, David Rossi en Pascal Morre. En we zijn weg, met ditmaal een goede start van David Rossi. Walter de Visser ook, ja inderdaad, David Keijskes en Pascal Morre. David Keijskes die daar straks even tegen Moederade ging, zonder veel erg. Want hij zit al op zijn fiets. Vooraan, ja, daar kijkt David Rossi een beetje om, waar Walter de Visser blijft zitten. Maar Walter zit dan letterlijk en figuurlijk in dat windje geplakt tot hij een foutje bemerkt van onze vriend David. En hem dan die eerste plaats af te stupen. Maar nee, het is David Rossi voor Walter de Visser, David Keijskens en Pascal Morre. Joseph, le 17 ans et plus, c'est à vous. Et oui, c'était donc une super classe B maintenant avec la première série, une race enfin pour ça de cette catégorie. Où là, nous avons 6 pilotes en lice. Et oui, nous avons des demi-finales au sein de ce super classe B tout à l'heure. Ah non, c'est après. Oise, c'est donc aussi Keden Erin, Olivier Smets, Geoffrey Vandenberg, Philippe de Royer, Yann Hansen et Jean-Marc Durvio en piste maintenant avec Jean-Marc Durvio en première position pour le moment. Olivier Smets en seconde place. Oh là là, nous avons une perte de pédale de Philippe de Royer, mais il conserve malgré tout cette troisième position, tandis que nous avons Yann Hansen en quatrième place et cela juste devant le numéro 275 qui est Kenneth Niering. En tête, eh bien c'est toujours Jean-Marc Durvio qui lui remporte Sur la piste et après comment est-ce qu'il tourne, il vient tout seul. en tête dans cette catégorie. Le second race parmi ces super classes où là nous avons Timoïs, Philippe Arti, Fabien Manard, Joël Houlet, Guiguer. What's right? Et allez les gars, on y va, à fond. Et c'est avec le numéro 191, c'est Guiguer que nous retrouvons en première position, tandis que derrière, ça s'accroche très dur avec Fabien Manard, le numéro 21 en seconde position. Ensuite, nous avons Timoïs. Et en cinquième position, Philippe Hardy avec le numéro 19, toujours en tête pour l'instant. Allez Fabien! Vas-y! En première place et qui remporte d'ailleurs cette je crois que en seconde position, eh bien, nous sommes avec Fabien Manard, le numéro 21. Tiens, attends pour les deux races restants. Avec toujours pour celui-ci, les superclasses. En dat zijn de superklasse B, dames en heren, met opnieuw een goede start van Patrick Maas, dacht ik inderdaad. Patrick Maas, de man uit Saint-Nicolas hier aan de leiding. Dan is er dan het tweegevecht tussen Hervé Lera en het timmertje 26, dat is de man van wie Christophe, ja maar het is Hervé Lera die dat is.
Louis Christophe, maar die wat er niet op zo, die gaat dat tegen de grond. En daar profiteert onze Didier de Moer van. En ook het nummertje 20 van Stefan Trijers. Ja, spijtig genoeg voor onze vriend Louis. Maar ja, ook Lorenz Edward die profiteert ervan. En de overwinning gaat naar Patrick Maas voor heel verder al. En is het dan Stefan Trijers of Didier de Moer, jongens, dat weet ik niet. Dat moeten we vragen aan de mensen van de jury. Joseph, tu veux prendre le chiffre pourcentage? Oui, bien sûr. Le premier mois, c'est à vous. Maintenant, C'est parti. Patrick Bauer, tout ça, Patrick Hubert, Antoine Bouillon, Paul Confort, Rodriguez, Tom Human, Chris Wouters. Ouh, formidable départ. Oh là là, c'est fortement. C'est voilà, Patrick Hubert qui vient de perdre ses pédales. Avec Chris Wouters en première position, le numéro 180, qui est Jean-Paul Conson que nous retrouvons en seconde place avec le numéro 191 pour la troisième place. Et oui, oh, ça craque de tous les vents, ça va. Je sens des accrochages au sein de ces pilotes. Toujours le numéro 1 en tête, donc Chris Wouters en première place avec Ronnie Geerts en seconde position. wat de lights, de lampen gaan weer branden. En daar gaan ze. Chris Wouters, Ronnie Geerts, dan Frankie van Ooyen en Patje Hooibergs. In die volgorde komen ze hier achter ons door. Met nog steeds een sterkrijdende Chris Wouters aan de leiding. In de Ronnie Geerts, die zit daar op een meter er nog 2 achter. Dan krijgen we onze andere vriend uit Beringen, Frankie van Ooyen en Patje Hooibergs. Patje Hooibergs die heeft zich ergens een klein beetje bezeerd, dacht ik. Want die trok zo aan zijn knie. Die had Didier Mosselmans uit de Club van Bierge en onze andere vriend daar, Johnny de Valkenberg. Met z'n drietjes scheuren ze over het parcours. Trachten elkaar de lucht af te steken of wel tenminste een plaatsje in te winnen. Nou jongens, het is niet zo gemakkelijk. Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Laatste kombocht hier, nog 2 hindernissen in de weg die voor de wielen worden geschoven. En het is wie? Jean Grasman die gaat tegenwieren voor Didier Mosselmans en onze andere vriend Johnny de Valkenberg. Les juniors suivants, il y a les enfants avec le race 22. C'est le troisième moment qui viennent de prendre l'essor. Eric Lambeau, Grégory Gipard, Günther Dix, Ronnie Hermans et Rudy Broom au sein de cette catégorie. Avec le numéro 14, c'est Eric Lambeau que nous trouvons en première position. Mais nous avons Ronnie Hermans, numéro 15 en seconde place. Oh là, ça déménage très fort. Déjà au sein de cette catégorie de juniors avec en troisième place le numéro 34 qui est Rudy Broom. Ensuite nous avons Grégory Philippin, René enfin pour la 5e position, Günther Dix avec le numéro 21. Mais en tête, eh bien c'est Eric Lambeau qui aura tenu le coup. Rijders zijn niet wat te langzaam. We zijn ermee betrokken met de goede start van wie? Ik zie het nummertje 11 van Olivier Michel naar voren komen. Ja, inderdaad. Dan onze kleine Michael Ramy en Jeffrey Huismans. Onze andere kleinste senioren. De toekomst van onze Benedict Portier. Keihard aan de leiding. Gaan die mannetjes zien. En met Olivier Michel dacht ik. Nog steeds. Maar die wordt dan niet aangevallen door onze kleine Gregory dacht ik. Nee, Michael Ramy, inderdaad. Michael die gaat daar hoog in de bocht snelheid zoeken om dan in volle kracht vooruit te stomen en een aanval te doen op de eerste stelling van onze vriend Olivier. Maar Olivier die kan dat nog goed beantwoorden. Zal Olivier bemachtigd zijn om het uit te houden tot op de ankelslijn. Wordt dan al een beetje aangemoedigd. Onze kleine Jeffrey die doet hier ook vermoede pogingen om terug in het wieltje te komen. En wie gaat er halen? Olivier Michel voor Michael Ramy en onze kleine Jeffrey Huismans. Toujours les catégories des juniors et les plus grands maintenant avec les 7 et 8 ans. Grégory Ramu, Nick, Sigrid Inès et Paul Gallo au sein de cette catégorie avec le numéro 54 qui est venu prendre la tête. Et c'est des centres comptés sur Paul Gallo. Paul Gallo qui est porté aux commandes donc de cette catégorie avec en seconde place Grégory Ramu, le numéro 32. Ensuite donc nous retrouvons, si j'ai bien lu, Nick Dyke, le numéro 54 pour la 3e place. Et enfin, en 4e position, Sigrid Inens avec le numéro 19 en tête. Et bien c'est toujours le numéro 29. On a une petite part de pédale, mais sans problème, il conserve toujours son allure et cette première position. Donc notre petit Keller pour l'instant conforte cette première place et qu'il va d'ailleurs conserver jusqu'au bout. Et oui, ça juste devant Grégory Ramu, ensuite Nick Dyke et enfin Sigrid Inens du club de Kerbergen bien sûr. Le race suivant, les devants, avec David Rix, Laurent Michel, Steven Huismans. Ok les boys, c'est parti. Go go.
il s'en y va, on pousse, très bonne rattrape. Et donc 3 pilotes au sein de cette catégorie avec Dave Hendricks en première position, le numéro 11, Laurent Michel en seconde place. Et oui, un pilote du club de Lommel en première position, un pilote du club de Trek en seconde place. Et enfin en troisième position, Steven Hensmans avec le numéro 40, toujours le numéro 4 en première position. Va-t-il y avoir du changement au sein de ce trio, le 4 toujours, le 11 c'est le numéro 40, bien que le numéro 40 revient quelque peu sur le numéro 11. Va-t-il y avoir une surprise sur la dernière tranche du parcours, toujours le 4 en première position, et qui lui s'élance littéralement vers la victoire de cette première manche avec toujours Laurent Michel en seconde position et enfin Steven Hensmans. Le race suivant, toujours bien sûr les catégories des juniors. C'est parti. Oké, met Didier Mosselen, Johnny de Valkenaar en Jean-François de Smet. En ik dacht dat het deze laatste was, Jean-François de Smet aan de leiding worden. Didier Mosselmans en Johnny de Valkenaar. Inderdaad, zo komen die achter. En we wachten tot zij hier uit die kleine kombocht komen. Met nog steeds, ja, onze Jean-François de Smet aan de leiding. Dan op de tweede plaats Didier Mosselmans en Johnny de Valkenaar. Nog steeds in die positie komen we in de laatste bocht, ja, naar de laatste rechte lijn in. Nog één hindernis, maar daar komt dan een aanval van onze vriend Didier. Zal Didier nog maar machtig zijn om de eerste plaats af te snuppen van Jean-François de Smet? Ik weet het niet, maar ik dacht wel dat er overwinning was voor Jean-François, voor Didier en dan onze jongen. Krijgen we die junioren van 12 laten, junioren de Duzan. Met Kinderdirk, Gregory Philippa, Ronnie Hermans en Erik Lambo. En ik dacht dat deze laatste of is het Ronnie Hermans met een lichte voorsprong voor Erik Lambo. Erik! Inderdaad, dan krijgen we Kinderdirk en Gregory Philippa. Ah jongen, dat was een mooie strijd om als eerste die bocht daar in te duikelen. Mooi om aan te kijken. Steeds dan Ronnie Hermans. Hier aan de leiding Vincent, maar dan krijgen we nu te weten iemand Erik Lambo die daar een aanval gaat inzetten. Alhoewel onze Ronnie al een klein beetje verder van Erik wegfietst. Maar ja, dat is nu eenmaal fietscross. De sterkste gaat het halen en wie gaat zegeneren? Ronnie Hermans voor Erik Lambo. Dan krijgen we Ginter Dirks en Gregory Philippa. Toujours les catégories des juniors, les 14, les 13 et 14 ans, pardon, maintenant, avec Willy Baltimans, Johan Broom et Christophe Landas de 17, de 35, de 51 au sein de cette catégorie avec le numéro 35. Johan Broom en première position avec Willy Baltimans en seconde position et en troisième place pour l'instant Christophe Landas. Il va-t-il y avoir des changements au sein de cette catégorie? Y a-t-il des pilotes qui vont essayer de supplanter les autres peut-être? En fin de compte, eh bien, toujours en ce moment sur cette piste, eh bien, c'est toujours le numéro 35, donc Johan Broom qui conserve cette première position, tandis que nous avons Christophe Landas qui est occupé à commenter peut-être une remontée. Oh là là, il est quasiment coup à coup avec le numéro 17, non, il reste en troisième position, en tête toujours Johan Broom, ensuite Willy Baltimans. Son frère, les trois pilotes sont occupés à se regrouper, bien que le numéro 10 est occupé à faire une remontée, va-t-il essayer de surprendre les autres pilotes? Oh là là, et sur la ligne du finish, eh bien là, je vous garantis que je laisse là aux gens du jury car ils étaient quasiment tous les trois au coude à coude. Bonne chance les gars, moi je dis bien. Les experts de 12 ans, Theo, c'est parti. Ja, dankjewel Joseph, dat was een geweldige speel tussen de gebroeders Hendrikken en Tomme Geloof, daar dames en heren. De meeste van de jury zien hun handen vol hebben. Ondertussen zijn we daar betrokken met onze experten van 12 jaar. Met wie aan de leiding? Even
Precies, Chris Maria. Ja, Cliffhanger Geert. Ik ben dus wel kan zeggen, Benny Verwoord en Mikael Skoei. Die volgen de kans hier door de kleine combo. Dus dit is Chris Maria. Die heeft al een beetje nog 5 voorsprong genomen op Cliffhanger Geert hier. Dan onze Benny Verwoord, Lionel Thiele. En dan Mikael Skoei van de club van je met Sissan. Gaat er nog veel gespeeld worden voor een plaatsje. Het is tenslotte een clubkampioenschap en ondertussen is het Chris Maria die de overwinning gaat behalen. Maar voor wie jongens is het Mikael Skoei of Cliff Geerts? Dat mag ik niet zeggen wanneer dat, dan kan ik niet overschouwen. Peter Douin, Benny Scovaas, Christophe Holtap, Jurgen Morris, Jérôme Skoei, Jimmy Geerts, Joseph Lezig, Pereté, 13 et 14 ans. Et oui Théo, les 13 et 14 ans avec en tête bien sûr. Nous retrouvons Jimmy Geerts du team en première opposition, Jérôme Skoei en seconde place. Ensuite nous avons un pilote qui lui nous vient du club de Bingen bien sûr, c'est Christophe Holtapes que nous retrouvons en troisième position avec Peter Douin en quatrième place. Ensuite Benny Scovaas en bagarre avec le numéro 12 qui est Jürgen Morgan. Benny Scovaas n'est pas venu à récupérer une place, tandis qu'en tête, c'est toujours Jimmy Geerts qui va d'ailleurs remporter cette première manche et là juste devant Jérôme Skoei du team Acacia, tandis que Christophe Holtapes vient de se faire souffler cette troisième position par Peter Douin. Et là nous sommes avec le second de 13 et 14 ans, toujours les experts bien sûr. Voilà, Christophe de Tournai, Sven Nys, Cliff Hendrix, Marnix Van Ekelen et Kenny Knox au sein de cette catégorie. Oh là là, Léon de Thielen en première place avec Marnix Van Ekelen en première position, tandis que nous avons en seconde place Kenny Knox en seconde position, en bagarre avec Sven Nys pour la deuxième et troisième position, tandis que en quatrième place nous retrouvons Cliff Hendrix et en cinquième position pour l'instant Christophe de Tournai. En tête, eh bien, c'est toujours Marnix Van Ekelen que nous retrouvons en cette position, tandis que nous avons Sven Nys qui est parvenu à récupérer cette seconde position, bien que le numéro 13 revient quelque peu de bagarre sur le finish. Oula. Et c'est malgré tout Sven Nys qui conserve cette seconde place. Le race suivant, et toujours les experts, bien sûr, les 15 ans. Zo, dankjewel Julien, experten van 15 jaar. We zien weer wat het bad voor goal, Johnny Verwoerd, het is ja, Michel Hooibergs en Danny Nugelaars. En wie? Johnny Verwoerd, de sterke lijn uit Thielen. Op een eerste plaats terwijl Jimmy Wouters dat even moest bij corrigeren en een beetje is achteruit geslagen. Inderdaad, dit is het Danny Nugelaars, Bart van Bogaert en dan Jimmy Wouters. Ja, die komt op mee vooruit kijken, die gaat er een mooi tussendoor. Een beetje snelheid zoeken in die bocht en dan opnieuw naar de tweede plaats doorspelen, maar Bart van Bogaert komt er ook nog bij. Bart van Bogaert, die is doorgestoten naar de tweede plaats. En ook Danny Nugelaars terug op een derde, Jimmy Wouters op een vierde voorlopig. Michel Hooibergs en ja, Etienne Schaap. David Geestes, Chris van den Eijden, Pascal Molle, David Rossi, Chris Janssens, Patrick Scoot en Walter Wist. Dat zijn onze 16-jarige experten. Walter met daar een klein misstapje van David Geestes, dacht ik, die ging daar even opzij. En wie zien we hier vooraan? Patrick Scoot, dacht ik, met daar een gevaarlijke jump van David Rossi, maar die blijft op zijn fiets. Het komt in orde. Patrick Scoot is aan de leiding. Ja, op de tweede plaats David Rossi, dacht ik. Ja, inderdaad, Walter de Visser die doet daar een aanstand om een aanval te doen. Inderdaad, Walter die komt ernaast de David. Ook Chris van Nijnden, Chris Janssens die strijden daar voor een plaatsje. Twee mensen uit de regenheid die worden ondertussen vooraan. Er waren uitweidingen. Patrick Scoot de schat zeggen weer voor Walter de Visser. En dan, ik dacht aan Chris Janssens op een derde plaats. Race suivant avec, si je ne m'abuse, super classe, Monsieur Préféré qui vient de prendre le vaisseau avec logiquement Jean-Marc Tourniot. Ensuite le numéro 191 qui est Jean-Marc Tourniot pour la première position, tandis que nous avons le numéro 274 Olivier Schmetz en seconde position. Ensuite Guy Beers en troisième place et enfin en quatrième place pour le moment avec le numéro 39. Eh bien, nous retrouvons Johan Janssens. Et en tête, eh bien, c'est toujours le numéro 190, et oui, un pilote de Chippy en première place, donc Jean-Marc Tourniot, et qui remporte cette première manche, et ça juste devant Guy Geerts et ensuite Olivier Schmetz, tandis que vient de franchir la ligne d'arrivée également Johan Janssens. Les superclasses imposent.
Waterman, Chris Waters, relégué Eric Dussard au sein de cette catégorie. Oh, ça se tient très fort. Et donc Chris Waters récupère cette première place avec relégué en seconde position. Ensuite, Eric Dussard du team DY en tête, toujours bien pilote du Sun Shippy. Donc Chris Waters toujours en première position, bien que derrière Olivier essaye de faire ce qu'il veut pour revenir sur le pilote de terre et toujours en troisième position au sein de ce trio. Et bien, suivre son coéquipier d'ailleurs, puisqu'il est lui aussi du club de Traigne. Ensuite, nous avons Geoffrey Esman avec le numéro 41 en troisième place. En tête, toujours le numéro 11. Le 11 toujours donc en première place avec Olivier Michel, qui pour l'instant conserve cette première position. Allez les gars, il y a plus longtemps appuyé sur le pédale. Le numéro 11 jette un petit coup d'œil sur l'arrière pour voir où en sont les autres concurrents. Et donc Olivier Michel va remporter donc cette seconde moto. Ook een pracht van een prestatie neerzetten op dit lange circuit hier in Keerbergen. Vandaag is de wereldgoed op weg om een overwinning te behalen. Maar het is nog altijd één meisje die we moeten rijden achter deze. Ondertussen onze blijf nog steeds aan de leiding fietsen. Op een tweede plaats zien we daar Laurent Michel en dan onze Steve Esmans. In die volgende komen ze hier achter ons door. Dat wil dan zeggen de laatste bocht in, de laatste hindernis nog voor de wielen worden geschoven. En dan ja, nog een 20-tal metertjes en we weten wie deze marge gaat winnen. En zonder veel tegenslagen dacht ik wel, maar daar komt nog een aanval van Laurent Michel. Wie gaat het halen? Was het hij of was het Laurent Michel? Ik weet het niet best mensen, maar hier kan ik het niet zien. In ieder geval Steven Huismans is eigenlijk op een derde plaats. Le race suivant qui vient de prendre son essor, là où également un trio de pilotes avec les 10 et 11 ans, avec un pilote du club de Traigne, le numéro 13, et Jean-François Desmet en première position. Ensuite, de Bernard Romanson, le reprend Didier Moisson avec le numéro 23. Et enfin, en première position pour l'instant, Johnny Devalkener avec le numéro 12. Oula, et en tête, eh bien, le pilote du club de Traigne prend son essor littéralement sur cette piste de Keerbergen. Et oui, donc, Jean-François Desmet en première place avec une nette longueur d'avance sur les deux autres concurrents. Donc toujours le numéro 13 en première place et qui va très certainement remporter cette seconde moto, cette seconde manche. Et puis donc le 13, ensuite le numéro 23 et enfin le 12. Les 12 ans toujours au sein de ces classes juniors avec Günther Dirks, Grégory Philippe, René Hermans, Eric Lambeau, qui va de traîner également. Waterman, oulala, il reste ces 4 pilotes en lice et ça se tient très fort déjà au passage de ce premier double gap, tandis que en tête pour l'instant c'est René Hermans que nous retrouvons en cette première position avec quelques mètres d'avance sur Eric Lambeau pour l'instant, tandis que nous retrouvons Günther Dirks avec le numéro 21 en troisième position et enfin Grégory Philippard du club de DY en quatrième place pour l'instant en tête, toujours le numéro 15, bien que derrière le numéro 14 s'accroche. Et il revient quelque peu sur le pilote de tête, tandis que et enfin le numéro 37 pour la troisième et quatrième place. En tête, eh bien c'est toujours René Hermans qui conserve cette première place et juste de quelques petits mètres en troisième place pour l'instant. Benny Mertour avec le numéro 161 et Michael Scoy, le numéro 188 en tête. Et bien changement de situation puisque Chris Morgan vient de récupérer cette première position que tenait quelques peu avant Cliff Guerre. Donc le numéro 160 en première place, ensuite 227, 261 et enfin le numéro 188 et c'est oui, un pilote du nouveau team qui remporte cette seconde moto dans sa de ses experts de 12 ans. Théo, maintenant, je te laisse le mic avec 13-14 ans. Le 13-14 jaar dat een 14-jarige expert met de goede start van Jimmy Gage, Jerome Scoy. Verrassend goed voor de dag komen ook. Ik zie Christophe Hoogtappers, Benton Tua als ik me niet vergis, ja, Benny Schouwart en Jurgen Moor. In die volgende pasteten zijn hier in deze eerste grote combo. Voorlopig geen positiewijziging, met nog steeds Jimmy Geers, dan Jerome Scoy. Dan krijgen we weer een strijdje tussen Peter Tua en Christophe Hoogtappers. En dat wordt wel slecht in het voordeel van Peter. Ja, Peter is naar de derde plaats doodgestoten. Ten nadele van Christophe, dan Benny Schouwart en Jurgen Moor. In die volgorde denk ik dat ze over de aankomstlijn gaan komen. Dacht ik wel dat het zo inmiddels al gebeurd is.
Krijgen we de tweede schuifje, want die zijn finale plaats te verdienen. Met de Christophe Ditternis, Sven Nijs, Cliff Hendricks, Patrick van Mechelen, Kenny Loos. Dat zijn die wat de lights en we zijn er weer weg. Met de wie? Ik dacht aan Kenny Loos op Sven Nijs, Cliff Hendricks ziet vooraan, Patrick van Mechelen. En Christophe Ditternis. Cliff Hendricks aan de lijn voor Sven Nijs. Dan krijgen we, ja. Ja, dan komt dan Marix van Mechelen, de sterke lijn natuurlijk, die was een beetje op de achtergrond te zijn geraakt. En die is heel doorgestoten op de derde plaats, en doet die. En door een moeilijke poging om naar die eerste plaats door te stoten. Maar ja, die jongens die daar vooraan rijden, Cliff Hendricks en Sven Nijs, die kunnen nog het klappen van de zweepers zullen trachten hun positie in handen te houden. Dan gaat het in lukken. In ieder geval, Cliff Hendricks gaat zegevieren. Maar is het dan Sven Nijs of Marix van Mechelen, Joseph? Dat is een dubbeldekker. We zijn erbij vertrokken met onze allerkleinste. En het is een nieuw geweest. Katia Moor op de tweede plaats. Corolintje Paul daar. Onze kleine Linda Philippaar en onze sympathieke Lindsay Wolf. Ja, in die volgorde komen ze hier achter ons door. Terwijl Katja daar even moest een klein beetje bij corrigeren. Ziet die beentjes maar gaan, jongens. Mooi om aan te kijken van die vooruit. Sterke hevigheid op de eerste plaats. Nog altijd. Dan krijgen we onze lieve Katja. Als klein witte koppetje. Uit Lumme dacht ik, ja. Dan onze blonde Coraline van de club van de Villeneuve. Op een goede derde plaats. Onze kleine Linda Philippari van de club uit Hawaii. En dan onze sympathieke Lindsay die daar een aanval doet. En ondertussen is Evie Geerts als eerst grote aanvalstijger voor Katja Moor, Coraline Paul. En dan die spit tussen die allerkleinste jongens. Mooie maagste. Natasja doet alle minuten pogingen nog om in dat piekje van uit te komen erover te gaan, maar nee, het is aanbossing pour Natasja Petrisson. Maintenant, donc les catégories générales avec nos petits bonhommes de 7 ans et moins avec le 11 en tête pour l'instant Olivier Michel. Ensuite nous avons le numéro 41 qui est Geoffrey Asman et Michael Ramu avec le numéro 33. Voilà une remontée de Michael Ramu. Regardez-moi ce petit bonhomme couché littéralement sur sa machine qui vient de récupérer une place. Il a vu maintenant et bien Olivier Michel a-t-il essayé de surprendre son petit coéquipier là-bas puisque ces deux pilotes font partie du club de train, des petits bonhommes là où ça se club, mais ils en veulent. Le numéro 11 toujours, Olivier Michel en première place avec toujours le numéro 33. Donc Michael Ramu pour la seconde position et enfin Geoffrey Spence pour la troisième position. Mais sur cette dernière tranche du parcours, eh bien je crois que ça ne va plus changer. Et non, ce sera donc le 11, le 33 et le numéro 41. Théo, maintenant je te laisse avec une autre catégorie junior, bien sûr, les 7 et 8 ans. 87-jarige junioren met reguliere Monique Dijk, Sigrid Immers en Paul Gaillard. En daar komt er weer Olderman in het blauw van de club van de Villeneuve. Onze Gaillard. Keihard naar de leiding Vincent. Voor die tweede plaats is het Nick Dijk of is het Gregory Ramu. We moeten nog eventjes wachten. Ook onze Sigrid Immers die komt er nog achteraan gebengeld. Die heeft daar zijn start een beetje gemist. Ondertussen vooraan, ja, nog altijd de Gaillard, maar die voelt nu de warme adem van Gregory Isenek. Allez, vas-y, à We zal moeten uitkijken wat er komt op de adem van Gregory Ramu. Op die eerste stelling van Gaillard is Gaillard van achter. Inderdaad een mooie whip over die dubbelchampion. En nog steeds onder de Gaillard aan de leiding. Blijf het zo jongens, we moeten nog eventjes wachten. Laatste rechte lijn, laatste heuveltje voor de wielen. Inderdaad, ik dacht wel de sterke man uit aan de hebben. Gaat hier vandaag een zege vieren. Op het tweede keer van 1, Paul Gaillard op de tweede plaats. Oh la la. Ik durf het niet te zeggen, is het een Gregory Ramu of Nick Dijk? Weten we niet. In ieder geval onze Sigrid Immers, die is voortbouwd op een vierde plaats. Dave Hendricks, Laurent Michel, Steven Hesmans. Le junior de 9 ans en nu sont partis, qui est en tête, c'est Dave Hendricks, bien sûr, aber Laurent Michel et Steven Hesmans. Ja jongens, dat zijn ze dan, onze Dave, Laurent Michel en Steven Hesmans. In die volgorde, maar daar komt misschien verandering in de situatie. Nee, Dave Hendricks van die aanval van Laurent geweldig goed op. En blijft zo op de eerste stelling fietsen.
Dan zijn er nog reeds de dubbeltje hier. Alle drie er letterlijk en figuurlijk goed over. Laatste bocht, laatste rechterlijn. Daar komt dan nog een aanval van Laurent Michel. Zal er wel bemachtigd zijn om de eerste plaats van Dave nog te bedreigen? Ik denk van niet. Dave Hendricks gaat tegenbieden voor Laurent Michel en Jeffrey Huismans. Le race suivant, eh bien c'est toujours les catégories juniors. Et oui, donc avec Didier Mosselman, Johnny de Valkener et Jean-François de Smet au sein de cette catégorie. Et c'est encore un pilote de train là, que nous retrouvons en cette première position. Je crois que le club de train aujourd'hui aura fait un bon résultat, une bonne prestation. Et donc c'est le 13, donc Jean-François de Smet que nous retrouvons en première position. Ensuite, nous avons Johnny de Valkener, numéro 12, en seconde place. Et en troisième position, Didier Mosselmans. Et oui, je crois même que ce sont deux pilotes du club des Ardennes Brabançonne là que nous retrouvons en confrontation pour la deuxième et la troisième position avec Didier Mosselmans qui vient de récupérer la seconde position. Ils ont pris tous les deux Jean-François Desmet en chasse. Et oulala, comme de quoi qu'il ne faut jamais se relever trop tôt. Je crois que les pilotes des Ardennes Brabançonne viennent de surprendre Jean-François Desmet vraiment sur la ligne du finish, tandis que nous en sommes avec les 12 ans maintenant. Toujours des juniors bien sûr, avec 4 pilotes au sein de cette catégorie que nous retrouvons donc en lice avec le numéro 14, Eric Lambeau. Et là, il vient de se faire surprendre, Eric, avec par Ronnie Ramans, le numéro 15, et qui littéralement dans cette catégorie, lui, il survole littéralement cette piste de Kerbergen avec en troisième position Günther Dix, le numéro 21, et Grégory Philippard, le numéro 37, lui qui nous vient du team DY. Et en tête, eh bien c'est toujours le 15, donc le numéro 15, Ronnie Herman, que nous retrouvons en cette première position et qui va très certainement remporter cette troisième manche, cette troisième moto, c'est bien ça, le 15, le 14. Nee, anders moest hij binnen doorschieten. Toch maar een kleine terugkanaal. Ja, het is Heb je niet iedereen aangedaan? Heb je niet iedereen aangedaan? Ik kan in de put. Hey. Allez! Hoe rechts is dat dan?
Ja, alright, dus die wordt vanuit zijn bezijde meegetrokken met de mooiste 30 minuten Vos, Peter Hendricks, Steven Timune, Bennett Hendricks en Tomme Graams. En ik dacht dat het Ludwig Foster was, het nummer 8, inderdaad Ludwig Foster aan lijst, Steven Timune op een tweede plaats. Dan krijgen we onze Bennett Hendricks, inderdaad, en dan Peter Hendricks en Tomme Graams. In die volgende passeren zijn hier achter ons de Ormen nog steeds een stevige fietsende Ludwig Foster aan de leiding. Dan krijgen we het nummer 1 leiding van Steven Timino, 157 van Bennett Hendricks, het nummer 155 van Peter Hendricks. En dan het nummer van onze Tomloos. In die volgende passeren hier gaat het zo blijven. Ik dacht wel dat de overwinning ging naar Ludwig Foster, naar Steven Timino. Fabia Brosnan. Louis Christophe Olivier Snapslaan, Mark Devio uit Timongers. Het hier dan ook al laatste gezet Olivier Snap, ja? De nummer is Salona, precies de jammer Devio, maar Olivier Snaps, Timongers. Het hier Loos, on connaît pas vu le numéro. C'est le numéro 26, c'est Christophe Louis. Ja, het hier va gagner, c'est Jean-Marc Devio qui gagne. Zijn al goed, meteen dat starthekken naar beneden. En even kijken, ik dacht al meteen Dave Hendricks, die inderdaad Dave Hendricks die de kop neemt. Gevolgd door de start nummer 11, dat is Laurent Michel op een tweede plaats. Maar die krijgt wat concurrentie van Steven Huismans op een derde. En dus een vierde voor het ogenblik voor Yannick Marquez. Zo liggen de kaarten en we gaan eraan beginnen. Dave Hendricks die zich een klein beetje losmaakt van het achtervolgende pelotonnetje daar. Een meter of 5, 6 heeft hij meteen bij elkaar gereden daar. Dave Hendricks inderdaad, de man in vorm blijkbaar. En die dus zoals gezegd de Bendelom Sleedal heeft genomen. Op een tweede stek vinden we nog altijd Laurent Michel met in zijn kielzog Steven Huismans. Steven Huismans die nu gaat proberen van binnenkantje door naar een aanval te plaatsen op die tweede plaats van vriend Laurent Michel. Of omdat lukt, dat zien we zo dadelijk. Nee, aan de leiding Dave Hendricks 2, nog altijd Laurent Michel 3. Nog altijd voor Steven Huismans en een vierde plaats voor Yannick Marquez. En dat zal 9 van de 10 ook de volgorde zijn waarin zij inderdaad over de eindmeet gaan vinden. We gaan over naar de junioren van 10 en 11 jaar. Met daar Didier Mosselmans, Jean-François Desmet en Johnny de Valkenier. 3 mensen gelost hier op het circuit. En er komt er al eentje als een duiveltje uit het doosje. Hij heeft het nummer 13, maar dat is blijkbaar niet zijn ongeluksnummer. Jean-François Desmet die aan de leiding is getrokken. Gevolgd door Didier Mosselmans op de tweede plaats. Maar Didier Mosselmans die voelt dat nog wel degelijk de hete adem van Johnny de Valkenier in de nek. En dat kan misschien nog wel gesters geven een beetje verder in het verloop van deze wedstrijd. Vooraan in alle geval heel relax heb ik de indruk. Jean-François Desmet die, ik zal niet zeggen met de vingers in de neus gaat, maar die zich kan permitteren toch blijkbaar van de zaken een beetje af te wachten op het zou moeten zijn dat Didier Mosselmans nu even al zijn duivens gaat ontbinden. En dat is hij blijkbaar ook zin in. Ze gaan misschien zijn Nürburgring kijken. Is relax, voilà. We gaan er even bij zitten ze. En nu zal het er waarschijnlijk wel op aankomen. Nu gaan we spurten jongens. Jean-François Desmet op een eerste plaats. Nog altijd Didier Mosselmans op een tweede plaats. Die gaat proberen buitenkant om te gaan en misschien die eerste plaats nog af te slopen beginnen. En dat is uiteraard een zaak voor de mensen van de jury. En de derde stek is in het bezit uiteraard van Johnny de Valkenier. À toi, Jeff. Toujours les catégories des juniors, les 12 ans que nous retrouvons en lycée maintenant. On va sur la sont en piste. Eric Lambeau, Grégory René Hermans. C'est vrai que le numéro 14, Eric Lambeau en première position. Mais attention car ils sont à 2 maintenant. Là, il est au coude à coude pour cette première position. C'est le numéro 15. C'est René Hermans qui est parvenu à souffler cette première position. Allez gamin, on y Et bien de retour en troisième position, Grégory Philippa et Günther Dirks, le numéro 21 pour cette quatrième position, bien que Günther Dirks revient quelque peu sur le numéro 37, il est au coude à coude, il va peut-être récupérer cette troisième position, voilà qui est fait, donc maintenant, eh bien c'est le numéro 15, René Hermans qui va revenir. Hartelijk dank daarvan, ook was Ronnie Wijnands. De man met de moustache actieve, die daar tracht aan te klampen, die ziet hier de kat uit de boom, denk ik, terwijl onze vriend Promier zelfs de helm komt, Sally zegt hem. En ja, keihard gaan die keer tegenaan. Keihard, ja, dat zijn dan vaders van piloten. En wie gaat er halen? Onze Louis Dirks voor Harry Hendricks en Ronnie Wijnands. Krijgen we François Mosselmans. Ils nous ensemble maintenant avec les super cruisers, bien sûr, les super cruisers. Ils sont en lice, donc c'est super cruiser avec Chris Wouters, Patrice Vert, Francky Van Hoorde et Ronnie Geers avec Chris Wouters qui s'est porté aux commandes de cette catégorie avec le numéro 139 qui est Ronnie Geers en seconde place pour l'instant, Patrice Vert en troisième position, juste devant Francky Van Hoorde toujours
En tête pour l'instant, bien que derrière, il y a Francky Van Rohe vient de souffler, Patusberg qui vient de lui souffler cette troisième position, toujours Chris Waters en première position avec quelques mètres d'avance et qui va d'ailleurs remporter cette troisième moto instant donc devant Ronnie Geers, ensuite Francky Van Rohe et Patrick Usberg. Je te laisse Théo avec les juniors de la classe, Didier Mosselmans, François Desmetz, Johnny de Balkener. Et c'est ce trio qui vient de prendre son essor sur cette piste de Kirbergen avec le 13. Le 13, Jean-François Desmet en première position. Ensuite, nous avons Didier Mosselmans, le numéro 23 en seconde place. Et en troisième position, Johnny de Balkener avec le numéro 12. Donc en tête, eh bien, c'est toujours le 13. Le 13, donc je crois que c'est un pilote qui nous vient du club de train que nous retrouvons en cette première position. Donc Jean-François Desmet. Ensuite, du club de Vierge avec Didier Mosselmans. Le numéro 23 pour cette seconde position est toujours le 12 qui est Johnny de Valkener en troisième place pour l'instant. Et je crois que au sein de ce trio, vis-à-vis de la distance qu'ils ont pris quelque peu l'un sur l'autre, et bien je crois que donc pour ces arrivées ce sera le 13, le 23 et enfin le numéro 12. Georges, je te laisse le Mike avec les juniors de la catégorie des 12 ans qui viennent de prendre le ressort d'ailleurs. Oké, dankjewel Gilbert. Lamborghini, Philippe, Ronnie Hermans en Gunter Dirksen. Het is Ronnie Hermans, dacht ik aan de leiding. Inderdaad, de man uit Boschut ook. Ronnie Hermans aan de leiding. Ook rijdend voor dezelfde club als onze vriend de Nick Dijken voor Erik Lambo. Dan krijgen we Gregory Philippe. Met de sterk rijdende Ronnie Hermans. Laatste tijd in pracht van de vorm. Ook Erik Lambo is niet in een geweldige vorm. Die komt hier niet uit de pedal van onze vriend Ronnie. Als ze onze Ronnie durft te steken laten vallen, dan pakt hij hem. Maar Ronnie kennende, keiharde piloot, gaat zeker weer voor Erik Lambo, Gregory Philippe en Gunter Dirks. Iedereen komt nog wel de wind, sommigen wel. En wie gaat het hier naar, jongens, wat een geweldige strijd gaat dat nog worden? We moeten afwachten, want ze rijden weer praktisch. Zij aan zij rijden boven de namen van Ronnie. Elke wij maken voor ik dacht dat de Maarten Luc aan Riefke Dirks en wie gaat het halen? Hier laatste is daar de Maarten Luc is daar geworden elke fois. Le numéro 54 toujours en seconde position, ensuite le numéro 59, bien que nous avons le numéro 28 qui est Geoffrey Louis, lui nous retrouvons en quatrième position, bien qu'il est en bagarre avec le numéro 59, va-t-il se passer là-bas, tandis que Geoffrey Vatelon lui conserve cette première position, oui, oulala, une remontée formidable. Numéro 59, Jürgen Berlin pour enlever cette seconde position, une formidable bagarre au sein de ces catégories. Tandis que maintenant, eh bien, sont en lice les experts de 11 ans avec le 8 qui est Ludwig Foster en première position, qui est tot hier. Oké, zo zijn we niks in. Ludwig Foster van onze 11-jarige speler, sorry, wat zei ik, aan de leiding voor de gebroeders Hendricks, Peter en Bennett en Steven Tumino, dacht ik, en ook Tom Klooks. Nog steeds een sterk rijdende Ludwig Foster aan de leiding voor het nummer 155, dat is dan Peter Hendricks, Bernd Hendricks, Steven Timine en Tom Klooks van de club van de Heus de Zolder. Ja jongens, spannende wedstrijd en met een klein beetje overwicht van Ludwig Foster die de marge gaat behalen voor Peter Hendricks, dacht ik, Bernd Hendricks en was het dan Steven Timine nog of Tom Klooks? Dat zou dus jullie zijn meter geplaatst. Frederik de Jas, Klipje eerst, Benny Vervoort, Peter Ballosier, Frederik Schiffel, Chris Maria en Michael Speters en ons Petter van Laar met mee. Ik zie opnieuw de rode helm van Cliff Geert aan de leiding. Maar daar komt er wel vanuit de jonge team, Chris Maria. Fel opzetten, zal Cliff naar achter zijn om de eerste plaats in hand te nemen, inderdaad, Chris Maria. Die passeert daar Cliff Hendricks, de twee Cliffen. Allee, Cliff en Chris, het scheelt niet veel, maar toch ook Benny Vervoort komt zich met een Michael Scoï, Frederik de Jas, dacht ik, die daar, nee, ja toch? Ja, inderdaad. Cette dernière catégorie en lice maintenant avec le superclasse pour nous instruire avec Chris Waters en première position, Patrice Berka en seconde place, ensuite nous avons le numéro 139 qui est Ronnie Geers en troisième position, mais derrière nous avons avec le numéro 180, si j'ai bien vu, Jean-Paul Le Canson pour cette quatrième place. Un forcing de Jean de Patrice Bravin, tandis que derrière nous retrouvons Francky Van Rohe et enfin Eric Dussard en tête, toujours Chris Waters, et qui va certainement remporter cette troisième moto avec Patrice Berk en seconde place et enfin
Et donc, prends-la encore au bras là parce que je... Voilà. Donne-moi-le. Zijn we dan weer betrokken met wie? Ik zie de blauwe helm Dave Hendricks liegt de baan op de donkerblauwe voor Kajar. Het is een mooi delen. Dave Hendricks van de leiding. Kajar op de tweede plaats. Dan zijn we nummer 11 van de Laurent Michel en de nummer 64. Dat zal onze vriend Olivier Michel zijn. Ja, inderdaad. Met nog steeds een sterke Dave. Dave die gisteren ook een prachtige prestatie neerzetten, Dave Hendricks. Zij had aan de leiding en wij onze vriend de Kajar, de club van Aberdeen. Op een derde plaats dacht ik gezien te hebben Laurent Michel. Inderdaad, inderdaad van Laurent Michel. En dan op een binnen stekker krijgen we Olivier Michel. En die gaat is het Kajar of is het Laurent? Jongens, het was geweldig, Rick. Ik durf er niet over uit te steken. Dat zijn de dames en heren van de jury. Okay. Attention. Ready. One side. Ik zie Ginterlee, ik zie Erik Lamboot, dacht ik, en onze vriend Philippe Paar. Ja, Gregory Philippe Paar, inderdaad. Met Erik Lamboot. Dacht ik toch, ja inderdaad. Erik Lamboot aan de leiding voor Gregory Philippe Paar en Ginterlee. In die positie passeert ze de tweede rechterstuk. En heel wat achter op dat mooi uitzicht aan. Maar nog steeds een sterke rende Erik Lamboot ook. Die heeft zo'n beetje nog 10 voorsprong genomen op zijn andere collega's. En dat zijn Gregory Philippe. Er staat al 12 jaar met Christen Maria, Frederik Javani, Gers, Geert, Peter Bolsteed, Bernd en Peter Hendricks. Dat zijn dan 11 jaren, die hebben we erbij gelast. Anders moesten de jongens met die twee strijden, maar worden we apart gepasseerd. Wie heeft er daar de leiding? Ik zie de man in de deur in, Christen Maria aan de leiding voor Philippe Geert. Dan dacht ik te zien te hebben Jeroen, nee, Michael Skoei, als ik het goed hoor. Inderdaad, Michael Skoei, Peter Bolsteed. Dan krijg je het nummertje 189. Nee, Frederik Chabra, ja. En dan onze andere vriend Jabel en Peter Hendricks. Momenteel zijn we inderdaad rechterlijn met een overheden van Chris Mario voor de Clip Geert, Mikael Skoei, Peter Bolsteed, onze vriend Patrick Scheuters, die deze eerste marge op zijn naam wil schrijven voor Chris Janssens en Chris van der Heijden. Patrick Maas est demandé au départ, s'il vous plaît. Patrick Maas est demandé au départ. Ready. One side. Ja, ik dacht dat Patrick Maas niet is kon opdagen, spijtig voor Patrick. En we zien de andere leiding vertrekken. Ronnie Geert, dacht ik als ik het goed voor hem. Nee, Guy Geert. Het is Guy Geert met Philippe Hardy en Fabien Bosnaar. Als je leuke volgen over die twee, ik denk dat Philippe Hardy op de tweede plaats zit, als ik het goed voor heb. Het nummertje 21, nee, die Fabien Bosnaar op de tweede plaats en Philippe Hardy de eerste van de derde stek. Ja, inderdaad. Voorna nog steeds zonder in Guy Geert van het jonge team. Sterk rijden ook wel vandaag. Aan de leiding, oh, met dat stippie van Fabien. Gelukkig met een goede afloop. Even een voetje aan de grond en dat was alles. En de overwinning van deze natie gaat naar Guy voor Fabien. En dan onze andere vriend Philippe Hardy. Okay. Attention. Ready. One side. Het klein bruin is er iemand eruit, dan gaan we. Met wie is het padje? Of is het onze Chris Wouters, de voorlopige padje over de leiding. Chris Wouters op het midden, Jean-Paul Kosso en Erik de Staat. Dus
position face à la deuxième ligne droite. Barrière, alors pas chaud là. Mais encore un peu de Paquet-Royal, alors police de Jean-Paul Cosson à la troisième place. Notre aimant est devant. Voilà, c'est un changement en tête qui est en tête. Maintenant, c'est Chris Watterson qui est en tête. Plus dan het nummer 64 van Natalie Patley. Van de eerste marge tussen Cortizo, de première marge aussi, et il tourne en tête avant Frederik Philippa, c'est bien sûr, en dan een bijdrage als we wat uit Olafijn Hendricks. In die boven scheelt de hele onderkant door, terwijl onder de tweede kant wel een klein beetje hoofdverlengd werd genomen, dan worden Frederik Philippa, ja inderdaad, en dan als de man uit Olafijn Hendricks. Laatste hoofdje naar de bal Erik. La première virage, la deuxième ligne droite, encore quelques boules, et voilà, il est là. La barrière Eric Lambo, avant Grégory Philippa, et nous avons première place. Ja, inderdaad, hier gaat de zegen weer voor wie? Voor wie? Ik ga voor Henkie Rijnmaat en Leslie Hannes. En dan onze andere winnaar Pit en Bert Hendricks. Maar vooraan brandbrand. Normaal is een orkest kunnen doen, hè. Ik heb het net, is het dus ook iets maar hier, van Philippe Geerts, hier. Julian Schiet, Peter Bollenstier, Frederik Jabra, Michael Stoei, Peter Bert Hendricks. Ik zie van wie gaat de overwinning halen. Het is kiesmaker voor Peter Bollenstier, Philippe Geerts, Frederik Jabra, Michael Stoei. En dan ben je ook in de gehoord bij Peter Hendricks en Dan Breuk Berg. Een stukje hooibenners, gaat jongen dan in Noma en Michael Hansen. Eerste partij toevoegen. Ja, dan net met die huis, dan ben je een Boston hier, als je dat in een water kan lezen. Dan gaan we die dag gaan we al een keertje. En toen de project als we zitten, Pietje, Tommy, Juste Pagist, Michael Hansen, Ali Rossi. En dan is het de steeds al public street. Dus die slogan van Christian, ze zouden zeggen, wat zal ik nou met Anne Bolen in die stad? Dat van de wie wat iets van de hele dag die iemand volledig laten halen. Die zat er maar uitspelen hier. Dat is altijd natuurlijk de clubbegeerder, die heeft altijd al van Christian Soes, de 21. Met een prachtige gymplan. Ook dan is er de Christian van Rijnen, die daar staat, die was ik hier op de trainer. Dan sterke pakjeschoolse aanleiding, waar het is niet Jansen. En dan ja, onze andere Christen van den Ende, die moet daar een beetje afhaken. Die had daar een volledige lista. Even van zijn gedaan, maar de auto erbij. Pakjeschoolse kan met kalme aan doen. En de rusten van de eindstreep rijden. Inderdaad 1. Pakjeschoolse, Christians op de tweede plaats en de Christen van den Ende. Die geeft Fabia Bosna, de pakjesmaas met de Philippe Handy. Vrieslooters, Jean-Paul Coxel, Patje Hoijberg, Erik Vista.
Pedro Daniel Preston, is de politie-joueur. C'est le moment. Alors, Jean-Baptiste et Eric de Dissa. De zon is nog steeds een sterk rijdende Christen Ruiters. Ja, pakje hoort even een mooie poging in de man om de eerste plaats van is afgesloten. Dat is pakje niet goed. En wie gaat er dan de zegevieren hier? En zal Christen Ruiters voor de twee pakje hoort. Dan krijgen we het minuutje 10. Ja, verlies kunnen we van de rode kras. Met de linkerstrijd hier door de regen. Terwijl onze wind Erik Lambo, die heeft dan een kleine afstand tegenover van de andere twee concurrenten. Dat zijn dan Gregory Philippa en Gunther Dirk. De laatste bocht laat de hindernissen en het is Erik Lambo die gaat rijden op Gregory Philippa en Gunther Dirk. Nicolas Jacolet, Erkine Emaders en District. Dat is zo'n 20 minuten. We zijn daar achter de stand, dat zijn de twee doppen op in zijn positie. Inga van tweede stekje.